Mainit. So padulong mi dito sa lugar nga wala mo. Mga pera gali mi diri sa lugar nga wala mo kay portay layo. Nakita ko na yung ano ko sa YouTube. Nakita ko na, oo. Nag-like ka? Oo, nag-like. Tsaka comment ako. Dapat nagko-comment para lalong na-update siya. These are my Ano friends. naman yun sa kanya? Si Madam Cherry, si Madam Nilda, and Si Charlene. Dili na siya madam. Baby girl. Dili na siya madam. Charlene. Pokpok pa siya. Uy! Mahulog ko, buang. Amo ning baligya si Charlene. Hi guys. Day. Baligya naman si Charlene guys. Dahil lakid to dagang. Dahil mabinta lagi ni siya lagi kay. Baligya ako rin kasi mauna nila. Naka-video ka? Oh, ay. This is a European vibe. Can you hear me the region? I just want to do coffee. I don't know if it's open or not. I'm not sure if it's Korean vibe. Let's see what this is like. Oh, it's nice. Ako be. Hello. Mic test. Mic test. Galing na kami doon. Walang customer. Wala sila binta. Hanap, lipat kami ng location doon. Sa kabila. Baka kasi meron doon. Maraming customer doon. Walang Dito, customer. Wala, eh. Sarado daw. Sirado pa. We're Kaya not, sila kagabi. we're not for sale right now. Ano daw? We're not for sale. Bye. Kay expired na, later. not for sale. See you later. See you later, alligator.